Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. We're starting today with something really quite personal. It's an account from Professor Sumit Mullick, and it's about the journey of the very article we're exploring. He shared this reflection recently, and I think it sets the stage perfectly. I want to read it directly. I just got back from AOM in Copenhagen to find that our article is now online. At AOM, we talked a lot about failure, how many rejections we face before our ideas are accepted. For many of us, that's familiar. But to newcomers, the celebratory LinkedIn posts can be misleading. So here are 3 stories behind this acceptance. Take from them what you will. I started the paper in 2018. After feedback and revisions, we submitted it to AMJ in late 2019 and received a risky R&R. Just for context, AMJ is the Academy of Management journal, a top journal, and an R&R. Revise and resubmit, that's a huge hurdle. He goes on. The next few months went into new data collection and revisions. We requested a 3-month extension. My son was born in November 2020. That night, I uploaded our reply letter from a hospital in Madrid just before standing next to my wife in labor. With COVID restrictions, family couldn't come from India to help. We left our daughter with a PhD friend and hoped for the best. After a long labor, Theo arrived. I cried. We'd become second-time parents and resubmitted to one of the top journals, but the job market wouldn't wait. My PhD funding was ending, and COVID had thrown academic hiring into chaos. Still, I had my golden ticket, an AMJ R&R. My advisor told me not to apply to lower-ranked schools. Your status has changed. By March 2021, I had rejections from every school, and AMJ rejected the paper too. That time I really felt it. My daughter, Nika, could tell something bad had happened. Luckily, other projects were progressing. I got a postdoc in Madrid and went back on the market. Fast forward to late 2024. I've landed a tenure-track job. This paper, though, rejected by SMJ, and after revisions in Org Science and JMS. Now it has a risky R&R at JOM. Along the way, I've taken reviewer comments seriously, running robustness checks, learning new literatures, even dropping a theoretical lens. I added FOIA data from the FDA. Still, wasn't enough. I thought about walking away. I had a new research agenda I was excited about, but my co-authors didn't give up. They saw I was tired and stepped up with quick emails and careful edits. They still believed. We survived the second round. Maybe we'd finally shaken the curse. The acceptance felt anticlimactic. I should have been thrilled. Instead, I felt relief and a quiet sense that we got lucky, because it could have easily gone the other way. The night Theo was born, I submitted our revision from a hospital room, hoping it would be enough. Years later, that paper was accepted. It feels like a loop closing, not with celebration, but with a quiet click and a soft exhale. A moment suspended between exhaustion and gratitude. We often talk about merit and rigor, but behind every acceptance is a fragile chain of maybes. Another reviewer, a different edit, a missed deadline. I don't know if Theo or Nika will care about this paper someday, but maybe they'll understand that this wasn't just a publication. It was a story of holding on and how sometimes a little luck makes all the difference. What a profoundly honest glimpse. That really sets a powerful context for what we're about to discuss, doesn't it? It's just a remarkable reminder of the perseverance, the sheer human effort behind these publications. It absolutely is. And, this very personal story, it's the backdrop to a really rigorously peer-reviewed article. It's published in the Journal of Management, which is, as he mentioned, a prestigious FT50 listed journal. Right. And the title is Mixed Gambles in Product Recalls, How CEO Stock Options Drive Impression Management Tactics. Okay, so for you listening, maybe you're new to academic research, or perhaps you're just about to start your own scholarly journey, or maybe you're just curious about what makes corporations tick. Yeah. Our goal today is really to shed some light on the insights from this specific paper. Yeah. This discussion is basically a summary of that article. And the authors are Professor Sumit Mullick from the University of Amsterdam. UVA, yeah. Taiyuan Wang from C. Ives, Jeff Martin from Melbourne Business School, MES. and Luis Gomez Mejia from Arizona State University, ASU. That's right. And what we'll do is explore how executive pay, specifically stock options, can subtly influence really critical decisions, especially during bad times like product recalls. And also how outside forces, like the media, can then shape those actions. It's a fascinating look at human incentives, really, inside these big corporate structures. Yeah, it really is. Yeah. We hear so much about CEO compensation, right? Usually, it's framed as this tool to align the CEO's goals with the shareholders, make sure everyone's pulling in the same direction for the company's success. That's the standard line, yes. But what happens when things go sideways, when the company hits a crisis? Do those incentives still work the same way, or do they maybe create
Well, a whole different set of pressures. That's exactly the question. It's crucial, isn't it? Because when a company faces something like a product recall, it doesn't just hit the shareholders. You got customers, employees, the public. They're all affected. Right. And the paper highlights that during these crises, the value of a CEO's stock options can just, swing wildly, become incredibly volatile. Oh. And that exposes them personally to significant short-term financial risk. And that volatility, it can really shift their focus. Okay, so that volatility is key. And this is where the paper talks about something called impression management tactics, or IM tactics. What exactly are those? Why do they matter so much in a crisis? Right. IM tactics, they're basically short-term strategies a CEO might use to protect the company's image. And, let's be frank, often their own financial position too. Makes sense. They can involve creating what academics call information asymmetry. Basically, the company knows more than the public or the regulators. Okay. And that imbalance, as you can probably guess, can seriously damage trust with stakeholders down the line. The paper zeroes in on two specific tactics, particularly in the context of medical device recalls. Okay, what are they? First, there's the strategic timing of initiating the recall. Think of it as the Friday phenomena. The Friday phenomenon. I've heard that term. But why Friday? Is it just random? Definitely not random. It's quite strategic. Releasing bad news late on a Friday or maybe right before a big holiday. Right before everyone switches off. Exactly. It's a deliberate choice. People are less attentive. The media might be winding down. The news cycle slows for the weekend. The idea is to sort of soften the immediate negative blow, especially to the stock price. Bury the news when fewer eyes are watching. Okay, strategic timing. Got it. What's the second tactic? The second is strategic silence in press releases. This means deliberately holding back certain important details in the communications that follow the initial announcement. So, not lying outright, but choosing what not to say. Precisely. It's omission. Carefully curating the information flow to, again, manage perception and potentially minimize negative reactions. So these aren't just, minor communication tweaks. They can have really significant real-world consequences. I mean, the paper cites this sobering statistic. Issuing safety alerts on Fridays can actually increase drug-related deaths by, 22% to 36%? Yeah, it's stark. It really underscores the potential human cost of what might seem like just a corporate communication strategy. It highlights a real ethical tightrope. Absolutely. So why would CEOs even consider these tactics? What's the underlying psychology or model here? Well, to understand that why, we need to look at something called the Behavioral Agency Model, BAM for short, and specifically its perspective on mixed gambles. Okay, BAM and mixed gambles. Tell me more. So this model suggests that executives, like most people actually, are loss averse. Loss averse, meaning? Meaning they tend to hate losing what they already have much more than they enjoy gaining something new of equal value. The pain of loss feels stronger than the pleasure of gain. It's a pretty fundamental psychological driver. Okay, that makes sense. And how do stock options fit into this mixed gamble idea for a CEO? Well, they're almost a perfect example because stock options are incredibly sensitive to stock price changes, right? Especially during a crisis like a recall. Right, the volatility we talked about. Exactly. So this creates this powerful dual pressure on the CEO. On one hand, they need to protect the wealth they've already built up in those options. On the other, they still want to chase potential future gains. A push and a pull. Precisely. And the paper makes a really helpful distinction here between two types of option wealth that capture this tension: current option wealth and prospective option wealth. Okay, let's break those down. Current versus prospective. What's the key difference? So current option wealth is basically the value that's already in the money, so to speak. Yeah. It's the wealth the CEO stands to lose right now if the stock price tanks. What they have in hand. What they have in hand, exactly. The paper notes that even a small, 1% dip in stock price can wipe out a huge chunk of the option's value, potentially costing a CEO hundreds of thousands, even millions, in personal wealth almost instantly. So it's about protecting what they have. Okay, and perspective. Prospective option wealth is all about the future. It's the potential upside, what they could gain if the stock price goes up. This focuses their attention more on long-term growth and future possibilities. Got it. One looks back at what's vulnerable, the other looks forward to potential gains. That's clear. So how do these two different types of wealth actually influence whether a CEO uses those IM tactics, the strategic timing or the silence?
Let's start with the current wealth, the stuff they want to protect. Right. So the research hypothesized that if a CEO had a lot of current option wealth, meaning a big chunk of their existing net worth was tied up in these vulnerable options, they'd be more likely to reach for those short-term protective IM tactics. To try and stop the bleeding, essentially. Pretty much. And the findings, they largely back this up. They found that a 1 standard deviation increase in current option wealth, which is a significant jump, mind you, from about $18.7 million to $44.1 million in their sample, it increased the probability of using an inattentive recall, like the Friday dump, from 23% to 25%. Okay, a measurable effect. A measurable effect, yeah. It's a way to try and dampen that immediate negative stock reaction. It did the same hold true for strategic silence, withholding information. It did. Very similar pattern. That same increase in current option wealth also increased the likelihood of using strategic silence in press releases from about 90% to 93%. Wow, 90% is already high. It is, yeah. But it shows the tendency gets even stronger. The thinking seems to be, when you have a lot to lose right now, the impulse is to manage the immediate information flow, to try and control the narrative, even if it means being less than fully transparent. Okay, so protecting current wealth pushes towards these, let's call them more defensive short-term tactics. What about the flip side? If a CEO is more motivated by those future prospective gains, does that change things? Absolutely. The hypothesis there was the opposite. CEOs with higher prospective option wealth, they'd be less likely to use these short-term IM tactics. Why is that? Because their focus is different. It's shifted towards long-term share price growth. And that kind of growth is generally better served by being open, by building trust, even if it means taking a hit in the short term. Weathering the storm for future benefit? Exactly. And the data supported this too. A 1 standard deviation increase in prospective option wealth, again, a big jump, from roughly $55 million to $100 million, it actually decreased the probability of an inattentive recall from 23% down to 21%. Okay, a shift in the other direction. And strategic silence. Same story there. That increase in prospective wealth reduced the probability of strategic silence from about 91% down to 89%. So it really does seem like these two types of wealth create opposing pressures. One drives caution and maybe hiding things. The other encourages a more open, long view approach. It's like 1 foot on the brake, 1 foot on the gas, depending on the incentive structure. That's a great way to put it. It really illustrates how financial incentives aren't monolithic. They can pull behavior in very different directions. But the story doesn't quite end there. It gets even more nuanced when you factor in another player. Oh, has that? The media? Ah, the media. Society's watchdog, as they say. How does media scrutiny change the way these compensation incentives play out? Does it amplify things or dampen them? It acts as a powerful moderator. Let's take the CEOs with high current option wealth. First, the ones inclined towards IM tactics. Okay, the protectors. Right. When there's significant negative media coverage surrounding the company or the recall, it actually weakens their tendency to use those IM tactics. Interesting. Why would that be? Because the media spotlight raises the stakes dramatically. If they're caught using deceptive tactics like timing recalls suspiciously or withholding key info, the reputational damage, the risk to their job, their future career, it all gets amplified by the media attention. The cost of getting caught goes way up. Way up. The paper even notes how media coverage has sometimes stigmatized CEO option pay itself, painting it as a source of perverse incentives. So under that intense scrutiny, the risk of being exposed using IM tactics just becomes too high for many. The findings showed negative media significantly reduced strategic silence and partially weakened the link for inattentive recalls too. Okay, so media pressure can force more transparency from those who might otherwise hide things. What about the other group, the ones focused on prospective gains? For CEOs with high prospective option wealth, the ones already leaning towards transparency, negative media scrutiny actually strengthens their inclination to avoid IM tactics. It reinforces their existing tendencies. Exactly. It basically underscores the importance of acting responsibly and openly. Handling a recall well, under the media spotlight, builds a reputation for good governance. That enhances the company's long-term value and, by extension, their own future option wealth. So media attention aligns perfectly with their long-term goals. The study found this strengthening effect for both tactics, though it was only partially supported for inattentive recalls. Wow. So the media really does play a complex role here, sometimes forcing transparency, sometimes reinforcing it. This research paints such a vivid picture of the pressures inside the executive suite. It really does. It makes you think about the ethical dimensions, doesn't it? How much is conscious choice versus just reacting to these intense systemic pressures?
It's a deep question, and the paper gives us a framework to understand those pressures, not necessarily to excuse actions, but to see the complex environment they happen in. Which brings us to why this research is so valuable, particularly, I think, for those of you listening who are maybe just starting to navigate the academic world, or maybe you're about to dive into your own research projects. Yeah, absolutely. From a purely practical angle, think about boards of directors, compensation committees. This research gives them real food for thought. How so? Well, if you want to encourage CEOs to think long-term, to be more transparent during crises, maybe you should structure compensation to emphasize prospective option wealth more heavily. Rather than just focusing on the current value. Exactly. Design incentives that reward that long view, not inadvertently incentivize short-term image-saving moves that could hurt stakeholders. And boards can also see negative media coverage not just as a threat, but actually as a useful monitoring tool, a signal. That's a fascinating... Totally. But also, the content shows you just how complex human behavior is inside organizations, how powerful these incentives can be in shaping choices. And it really underscores the importance of critical thinking when you look at corporate actions. Don't just take the press release at face value. question the narrative. Exactly. Try to uncover what might be driving the behavior beneath the surface. That's the heart of good research. So, wrapping this up, what we've really explored today is this fascinating mixed gamble that CEO stock options create during something like a product recall. That drive to protect the wealth you already have can push toward short-term tactics, managing impressions, maybe hiding things. While the pursuit of future gains, that prospective wealth, tends to encourage a more open, long-term strategy. And sitting over all of this is the media, acting as this powerful external force, often nudging CEOs towards greater responsibility, reminding them that people are watching. Yeah, it truly highlights the real intricacies of corporate governance, the ethical tightropes executives walk, and how it's all filtered through the lens of their own compensation. It's a reminder that behind corporate decisions, there are always these deeply human incentives operating. And it leaves you with questions, doesn't it? Like Professor Malik said, behind every acceptance is a fragile chain of maybes. That applies to the real world, too. What happens long-term when these I am tactics are exposed? Does it damage a CEO's career, the firm's reputation? Right. And do markets really catch on? Are they efficient monitors, or does that information asymmetry, that gap between what the CEO knows and what the public knows, persist? Do CEOs still benefit because of their privileged position? These are really important questions to keep thinking about. Definitely. So look, whether or not you subscribe to this channel, we really want to urge you, if this topic interests you at all, please make time to read the actual article. It's thoughtfully written, rigorously researched. The link is right there in the show notes. It really is worth your time. We genuinely think it's an essential read if you're interested in management, in corporate ethics, or especially if you're just starting your own journey into the world of academic research. It offers so much to think about. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আচ্ছা, একটা অন্যরকম গল্প দিয়ে শুরু করি আজ। প্রফেসর সুমিত মালিক, উনি কোপেনহেগেন থেকে ফিরলেন কিছুদিন আগে, একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট কনফারেন্স থেকে। ফিরে দেখেন ওনার একটা পেপার অনলাইনে পাবলিশ হয়েছে। ও, দারুণ খবর তো। হ্যাঁ, কিন্তু উনি কনফারেন্সের কথা বলছিলেন, সেখানে নাকি ব্যর্থতা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। মানে একটা আইডিয়া, একটা পেপার পাবলিশ হওয়ার আগে যে কতবার রিজেক্ট হয়। এটা তো একাডেমিক লাইফে খুব কমন একটা ব্যাপার, যদিও বাইরে থেকে সবসময় বোঝা যায় না। ঠিক, যারা এই লাইনে অনেক দিন আছেন তারা জানেন, কিন্তু যারা নতুন আসছেন তারা হয়তো লিঙ্কডইনের সাফল্যের পোস্টগুলো দেখে ভাবেন এটাই বুঝি পুরো ছবিটা। ভেতরে স্ট্রাগলটা তো আর সেখানে লেখা থাকে না। একদম, ওই সাফল্যের পেছনের কঠিন রাস্তাটা, সেটা জানা খুব জরুরি। সেজন্যেই প্রফেসর মালিক তার এই পেপারটা অ্যাকসেপ্ট হওয়ার পেছনের কিছু গল্প শেয়ার করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, যার যা ভালো লাগে এই গল্প থেকে নিতে পারেন। বলুন না সেই গল্পগুলো, ইন্টারেস্টিং হবে শুনতে। উনি এই পেপারটার কাজ শুরু করেছিলেন ধরুন 2018 সালে। অনেক ফিডব্যাক, রিভিশন এসবের পর 2019-এর শেষের দিকে পেপারটা জমা দেন একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট জার্নাল বা AMJ-তে, খুব নামি জার্নাল। হ্যাঁ,
টপ টিয়ারের জার্নাল। সেখান থেকে একটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ আরএনআর আসে, রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিট, কাজটা ভালো কিন্তু অনেক বদলাতে হবে, আর বদলানোর পরেও যে অ্যাকসেপ্ট হবে তার গ্যারান্টি নেই। ওহ, আরএনআর পাওয়াটা আসলে একটা মিক্সড ফিলিংস, একদিকে আশা, অন্যদিকে ইনর্মাস চাপ। ঠিক। তো নতুন ডেটা জোগাড় করা, আবার নতুন করে লেখা, বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। উনি আরও 3 মাস এক্সট্রা সময়ও চাইলেন। এরপর এলো 2020 সালের নভেম্বর মাস। সময়টা মনে রাখার মতো। মাদ্রিদের এক হাসপাতালে ওনার ছেলের জন্ম হচ্ছে, আর সেই রাতে ওনার স্ত্রী লেবার রুমে যাওয়ার ঠিক আগে উনি হাসপাতালের ঘর থেকেই এএমজেতে সংশোধিত পেপারটা আপলোড করছেন। বলেন কি, ভাবা যায়? হ্যাঁ, তখন কোভিডের জন্য ভারত থেকে কেউ আসতেও পারেনি সাহায্য করতে। ওদের আগের বাচ্চা মেয়েটাকে এক পিএইচডি করা বন্ধুর কাছে রেখে হাসপাতালে গেছেন। লম্বা লেবারের পর ছেলের জন্ম হলো। একদিকে দ্বিতীয়বার বাবা হওয়ার আবেগ, আর অন্যদিকে এতদিনের পরিশ্রমের ফল ওই টপ জার্নালে আবার জমা দেওয়ার টেনশন। অসাধারণ মুহূর্ত। কিন্তু গল্পটা এখানে শেষ নয়। একদিকে পিএইচডি ফান্ডিং শেষের দিকে, চাকরির বাজার খারাপ, কোভিডের জন্য একাডেমিক নিয়োগ প্রায় বন্ধ। সেই সময়টা খুব কঠিন ছিল সবার জন্য। হাতে এএমজেআর, আরএনআর, যেটাকে অনেকে গোল্ডেন টিকিট বলে। কিন্তু ওনার অ্যাডভাইজার নাকি বলেছিলেন, অন্য কোথাও চেষ্টা করো না, তোমার স্ট্যাটাস বদলে গেছে, তুমি টপ জায়গার জন্য ওয়েট করো। ও, কিন্তু 2021 মার্চের মধ্যে সব জায়গা থেকে রিজেকশন। আর সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা এলো যখন এএমজে থেকেও ফাইনালি পেপারটা রিজেক্ট হয়ে গেল। আহারে, এত কিছুর পর এটা তো বিশাল মানসিক চাপ। হ্যাঁ, উনি বলছিলেন সেই সময়টা সত্যি খুব খারাপ লেগেছিল। ওনার ছোট্ট মেয়েটাও নাকি বুঝতে পেরেছিল বাবার কিছু একটা হয়েছে। বাচ্চাদের ইনটিউশন কিন্তু সাংঘাতিক। ভাগ্য ভালো যে ওনার অন্য কিছু কাজ এগোচ্ছিল। উনি মাদ্রিদে একটা পোস্টডক পেলেন, আবার জব মার্কেটে ঢুকলেন। যাক, কিছুটা স্বস্তি। অবশেষে 2024-এর শেষের দিকে উনি একটা টেনিওর ট্র্যাক জব পেয়েছেন। কিন্তু এই সংকেটটিম্ন পেপারটা এএমজের পর স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট জার্নাল, এসএমজে, অর্গানাইজেশন সায়েন্স, অর্গ সায়েন্স, জার্নাল অব ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, জেএমএস, সব জায়গা থেকে রিজেক্টেড। বাপরে, এতবার রিজেকশন! শেষে জার্নাল অব ম্যানেজমেন্ট বা জেওএম থেকে আবার একটা ঝুঁকিপূর্ণ আরএনআর। তার মানে হাল ছাড়েননি একদম। কিন্তু এতবার রিজেকশন সামলানো, রিভিউয়ারদের কথা নিশ্চয়ই খুব মন দিয়ে শুনেছেন। হ্যাঁ, উনি সেটাই বলেছেন। রিভিউয়ারদের সব কমেন্ট খুব সিরিয়াসলি নিয়েছেন। অনেক নতুন অ্যানালিসিস, যাকে বলে রোবাস্টনেস, চেক করেছেন, নতুন লিটারেচার পড়েছেন, এমনকি পেপারের একটা থিওরিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল বাদও দিতে হয়েছে। উফ! আমেরিকার এফডিএ থেকে এফওআইএ রিকোয়েস্ট করে ডেটা জোগাড় করে যোগ করেছেন। এই পুরো প্রসেসটাই তো একটা ডেডিকেশন আর ধৈর্যের পরীক্ষা। এত কিছুর পরেও কি দ্বিধা ছিল? ছিল তো। উনি একসময় ভেবেছিলেন ছেড়েই দেবেন পেপারটা। নতুন কাজ নিয়ে উনি বেশ এক্সাইটেড ছিলেন। কিন্তু ওনার কো অথররা, সহলেখকরা, তারা হাল ছাড়েননি। টিম ওয়ার্ক। তারা দেখেছেন উনি ক্লান্ত, তারা এগিয়ে এসেছেন। ফাটাফট ইমেল চালাচালি, এডিটিংয়ে সাহায্য করা, তারা বিশ্বাসটা রেখেছিলেন। পেপারটা সেকেন্ড রাউন্ড রিভিউয়ের পর টিকে গেল। মনে হলো যাক, অভিশাপটা হয়তো কাটবে এবার। সহকর্মীদের এই সাপোর্টটা যে কতটা জরুরি, বিশেষ করে একাডেমিক লাইনে, এটা তার একটা দারুণ উদাহরণ। যখন পেপারটা শেষ পর্যন্ত অ্যাকসেপ্ট হলো, প্রফেসর মালিক বলছিলেন ওনার নাকি খুব উচ্ছ্বাস হয়নি, বরং একটা স্বস্তি এসেছিল। আর মনে হয়েছিল ভাগ্যিস, কারণ অন্য রকমও তো হতে পারত। হ্যাঁ, এটা ঠিক। অন্য রিভিউয়ার, অন্য এডিটর, ডেডলাইন মেস, কত কিছুই তো হতে পারত। ওনার সেই ছেলের জন্মের রাতের কথা মনে পড়ছিল। হাসপাতালের ঘর থেকে রিভিশন জমা দেওয়া, আর তার এত বছর পর সেটার পাবলিশ হওয়া, যেন একটা সার্কেল কমপ্লিট হলো। তবে সেলিব্রেশন নয়, বরং ক্লান্তি মেশানো কৃতজ্ঞতার একটা শান্ত মুহূর্ত। আমরা তো সবসময় মেধা, কঠোর পরিশ্রম এসবের কথা বলি, কিন্তু প্রত্যেকটা সাফল্যের পেছনে যে কিছু হয়তো থাকে, কিছুটা ভাগ্য কাজ করে, এই গল্পটা সেটা মনে করিয়ে দেয়। উনি ভাবছিলেন ওনার ছেলেমেয়েরা হয়তো একদিন এই পেপারটা নিয়ে অত মাথা ঘামাবে না, কিন্তু এর পেছনের যে লেগে থাকার গল্পটা আর ওই একটু খালি ভাগ্যের ভূমিকার কথা, সেটা হয়তো বুঝবে। এই গল্পটা শোনা খুব দরকার ছিল, বিশেষ করে যারা গবেষণা শুরু করছেন বা করার কথা ভাবছেন। পাবলিকেশনের পেছনের এই লড়াইটা জানাটা জরুরি। একদম। তো এই দীর্ঘ আর কঠিন যাত্রার শেষে যে গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে, আজকের আলোচনাটা মূলত সেটারই একটা সারসংক্ষেপ। আশা করি এটা নতুন গবেষকদের কিছুটা হলেও ইন্সপায়ার করবে, বা অন্তত বাস্তবতার ছবিটা তুলে ধরবে।
আর এই পেপারটা কিন্তু যে সে জার্নালে বেরোয়নি, এটা প্রকাশিত হয়েছে খুবই মর্যাদাপূর্ণ জার্নাল অফ ম্যানেজমেন্টে। এটা FT50 লিস্টেড জার্নাল, মানে বিজনেস আর ম্যানেজমেন্ট জগতে খুব উঁচু সারির একটা জার্নাল। হ্যাঁ, পেপারটার টাইটেল হলো মিক্সড গ্যাম্বলস ইন প্রোডাক্ট রিকলস, হাউ সিইও স্টক অপশনস ড্রাইভ ইমপ্রেশন ম্যানেজমেন্ট ট্যাকটিক্স। আর লেখকরা হলেন সুমিত মালিক, ইউনিভার্সিটি অফ আমস্টারডাম UVA, তাইওয়ান ওয়াং, চাইনা ইউরোপ ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস স্কুল CAIBS, জিওফ মার্টিন, মেলবোর্ন বিজনেস স্কুল MBS, এবং লুইস গোমেজ মেহিয়া, অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি ASU। তো আজকের আলোচনার মূল ফোকাসটা কি? মূল বিষয় হল কিভাবে কোম্পানির সিইওদের ক্ষতিপূরণের একটা অংশ, বিশেষ করে স্টক অপশন, প্রোডাক্ট রিকলের মতো খারাপ সময়ে তাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, আর তারা কিভাবে নিজেদের বা কোম্পানির ইমেজ বাঁচানোর জন্য কিছু কৌশল ব্যবহার করেন, যাকে একাডেমিক ভাষায় বলে ইমপ্রেশন ম্যানেজমেন্ট। আচ্ছা, ইমপ্রেশন ম্যানেজমেন্ট বা ধারণা ব্যবস্থাপনা, বেশ ইন্টারেস্টিং। তাহলে শুরু করা যাক। প্রোডাক্ট রিকল মানে বাজার থেকে জিনিস তুলে নেওয়া, বিশেষ করে যদি সেটা মেডিকেল ডিভাইস হয় তাহলে তো খুবই সিরিয়াস ব্যাপার। হ্যাঁ, কারণ এর সাথে রোগী, ডাক্তার, শেয়ার হোল্ডার অনেকেই জড়িয়ে থাকেন। আমেরিকাতে FDA বা ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পুরো ব্যাপারটা দেখে। কিন্তু এখানে একটা মোচড় আছে। সমস্যাটা ধরা পড়ার পর থেকে রিকল ঘোষণা করা পর্যন্ত সিইওদের হাতে নাকি বেশ কিছুটা সময় আর স্বাধীনতা থাকে। ঠিক তাই। এই গবেষণায় দেখা গেছে সমস্যাটা জানার পর রিকল শুরু করতে গড়ে 191 দিন, মানে প্রায় 6.5 মাস লেগে যায়। এটা থেকে বোঝা যায় সিদ্ধান্তটা ততটা সোজা সাপটা নয়, এখানে অনেক কিছু বিবেচনার বিষয় থাকে। আর এখানেই আসছে সিইওদের ইনসেন্টিভ বা প্রণোদনার প্রশ্নটা, বিশেষ করে স্টক অপশন। এটা কিভাবে এই রিকল সামলানোর প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে? তারা কি সবসময় সোজা পথে চলেন? এইখানে ইমপ্রেশন ম্যানেজমেন্ট বা IM এর ধারণাটা আসছে। সোজা কথা এটা হলো ম্যানেজাররা কিভাবে চেষ্টা করেন যাতে বাইরের লোক তাদের বা তাদের কোম্পানিকে ভালো চোখে দেখে, বিশেষ করে যখন কোনো খারাপ খবর আসে। মানে ইমেজ বাঁচানো চেষ্টা আর কি। হ্যাঁ, অনেকটা তাই। এ ব্যাপারে দুটো প্রধান IM কৌশলের কথা বলা হয়েছে। কি কি সেগুলো? প্রথমটা হলো স্ট্র্যাটেজিক টাইমিং, মানে রিকলের মতো খারাপ খবরটা এমন সময় ঘোষণা করা যখন লোকেদের বা মিডিয়ার নজর কম থাকার চান্স থাকে। যেমন ধরুন শুক্রবার বিকেলে বা লম্বা কোনো ছুটির ঠিক আগে। এটাকে অনেক সময় ফ্রাইডে ফেনোমেনন বলে। আইডিয়াটা হলো খারাপ খবরটা উইকেন্ডে বা ছুটির মধ্যে চাপা পড়ে যাবে, তাতে হয়তো কোম্পানির শেয়ারের দাম বা সুনামের উপর প্রভাবটা কম হবে। বাহ, বেশ কৌশল তো। কিন্তু এটা কি শুধু ইমেজ বাঁচানোর জন্য, নাকি এর অন্য প্রভাবও আছে? অন্য একটা গবেষণার কথা বলি। সেখানে দেখা গেছে শুক্রবার যদি কোনো ওষুধের সেফটি অ্যালার্ট জারি করা হয় তাহলে সেটা কম ছড়ায়, আর তার ফলে ড্রাগ রিলেটেড ডেথস 22% থেকে 36% পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। বলেন কি? তার মানে এই কৌশল শুধু কোম্পানির ইমেজ নয়, মানুষের জীবনের ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে। সাংঘাতিক ব্যাপার। আচ্ছা, দ্বিতীয় কৌশলটা কি? দ্বিতীয়টা হলো স্ট্র্যাটেজিক সাইলেন্স বা কৌশলগত নীরবতা। এটা আরও সূক্ষ্ম, মানে কোম্পানি হয়তো নিয়ম মেনে FDA-কে রিকলের কথা জানালো, কিন্তু পাবলিকলি যখন প্রেস রিলিজ দিল সেখানে রিকলের কথাটা চেপে গেল বা উল্লেখই করল না। মানে জানানোর যা দরকার সেটা জানালো, কিন্তু ঢাকঢোল পেটালো না। একদম। এটা একটা প্যাসিভ বা নিষ্ক্রিয় কৌশল, যেখানে টাইমিংটা ছিল একটা অ্যাক্টিভ বা সক্রিয় পদক্ষেপ। তো সিইওরা কখন বা কেন এই কৌশলগুলো ব্যবহার করেন? এর পেছনে কি কোনো থিওরি আছে? হ্যাঁ, পেপারটাতে বিহেভিয়ারাল এজেন্সি মডেল BAM আর মিক্সড গ্যাম্বল থিওরির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আমরা সাধারণত এজেন্সি থিওরিতে শুনি যে স্টক অপশন দিলে সিইও আর শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ এক লাইনে চলে আসে। হ্যাঁ, এটাই তো ক্লাসিক্যাল ধারণা। কিন্তু BAM বলছে ব্যাপারটা অত সরল নয়। সিইওরা শুধু ভবিষ্যতের লাভের আশায় ঝুঁকি নেন তা নয়, তারা বর্তমানে তাদের হাতে যা আছে সেটা হারাতেও খুব ভয় পান। মানে তারা লস এভার্স, ক্ষতির ভয়টা লাভের আশার চেয়েও বেশি শক্তিশালী হতে পারে। এটা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আর মিক্সড ক্যাম্বল থিওরিটা বলছে সিইওরা যখন কোনো ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন, যেমন রিকল করা বা না করা, তখন তারা দুটো জিনিস একসাথে ভাবেন। এক, এই সিদ্ধান্তের ফলে তাদের নিজেদের টাকা পয়সার, বিশেষ করে স্টক অপশনের ভ্যালুর কতটা ক্ষতি হতে পারে, ডাউনসাইড রিস্ক।
আর 2 এর ফলে ভবিষ্যতে তাদের কতটা লাভ হতে পারে, আপসাইড পোটেনশিয়াল। যেহেতু স্টক অপশনের দাম সরাসরি কোম্পানি শেয়ারের দামের সাথে যুক্ত, তাই রিকলের মতো খারাপ খবরে তাদের পার্সোনাল ওয়েলথে বড়সড় ধাক্কা লাগতে পারে। তাহলে এই থিওরিগুলো ওই আইএম কৌশলগুলোর সাথে কিভাবে রিলেটেড? এপারটা সিইওদের অপশন সম্পদকে দুটো ভাগে ভাগ করেছে। একটা হলো কারেন্ট অপশন ওয়েলথ বা বর্তমান অপশন সম্পদ, মানে অপশন থেকে অলরেডি যে ভ্যালু তৈরি হয়েছে বা যেটা পাওয়া প্রায় নিশ্চিত। আচ্ছা, আর দ্বিতীয়টা হলো প্রসপেক্টিভ অপশন ওয়েলথ বা সম্ভাব্য অপশন সম্পদ, মানে ভবিষ্যতে কোম্পানির পারফরম্যান্স ভালো হলে অপশন থেকে যে বিশাল লাভ হতে পারে সেই সম্ভাবনাটা। এই বর্তমান অপশন সম্পদটা একটু বুঝিয়ে বললে ভালো হয়। এর রিস্কটা কোথায়? ধরুন যে অপশনগুলোর স্ট্রাইক প্রাইস, মানে যে দামে সিইও শেয়ার কিনতে পারবেন, সেটা এখনকার মার্কেট প্রাইসের থেকে কম, এটাই কারেন্ট ওয়েলথ। এটার মূল্য শেয়ারের দাম একটু কমলেই হু করে কমে যেতে পারে। পেপার একটা উদাহরণ আছে, ধরুন শেয়ারের দাম $100, স্ট্রাইক প্রাইস $99, প্রতি অপশনের ভ্যালু $1। ঠিক। এবার শেয়ারের দাম যদি মাত্র 1% কমে $99 হয়ে যায়, অপশনের ভ্যালু 100% কমে 0 হয়ে গেল। ভাবুন, সামান্য একটা খারাপ খবরে সিইওর পার্সোনাল ওয়েলথে কি বিশাল প্রভাব পড়তে পারে। অন্য একটা স্টাডিতে দেখা গেছে শেয়ার প্রাইস 1% কমলে সিইওর ওয়েলথ গড়ে প্রায় $6 লক্ষ কমে যেতে পারে। বাপরে, তাহলে তো রিকলের খবরে শেয়ারের দাম কমার ভয়টা খুব বাস্তব। একদম তাই। ব্যাম থিওরি অনুযায়ী যে সিইওদের এই বর্তমান অপশন সম্পদ বেশি, তারা এই ক্ষতিটা এড়াতে চাইবেন। আর এখান থেকেই পেপারের প্রথম দুটো হাইপোথেসিস আসছে। কি সেগুলো? হাইপোথেসিস একে বলছে যাদের বর্তমান অপশন সম্পদ বেশি, তারা শুক্রবার বা ছুটির আগে রিকল ঘোষণা করার, মানে স্ট্র্যাটেজিক টাইমিং সম্ভাবনা বেশি। আর হাইপোথেসিস 1B বলছে তারা প্রেস রিলিজে রিকলের কথা চেপে যাওয়ার, মানে স্ট্র্যাটেজিক সাইলেন্সও সম্ভাবনা বেশি। দুটোই হলো স্বল্পমেয়াদী কৌশল নিজের সম্পদ বাঁচানোর জন্য। বুঝলাম। তাহলে সম্ভাব্য অপশন সম্পদ যাদের বেশি, তাদের আচরণটা উল্টো হবে? হ্যাঁ, থিওরিটিক্যালি তাই হওয়া উচিত। সম্ভাব্য অপশন সম্পদ মানে হলো সেই অপশনগুলো যেগুলো স্ট্রাইক প্রাইস এখনকার মার্কেট প্রাইসের চেয়ে বেশি। এখন হয়তো এগুলোর কোনো ভ্যালু নেই, কিন্তু ভবিষ্যতে শেয়ারের দাম বাড়লে এগুলো থেকে প্রচুর লাভ হতে পারে। মানে লং টার্ম গেম। ঠিক। তো যে সিইওদের এই সম্ভাব্য সম্পদ বেশি, তারা হয়তো কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য আর সুনামের দিকে বেশি নজর দেবেন, কারণ লং টার্মে কোম্পানির ভালো হলেই তাদের ওই সম্ভাব্য সম্পদ বাস্তবে রূপান্তরিত হবে। তাহলে তাদের ক্ষেত্রে হাইপোথিসিসগুলো কি? হাইপোথেসিস 2A আর 2B বলছে যাদের সম্ভাব্য অপশন সম্পদ বেশি, তারা স্বচ্ছতা বজায় রাখার দিকে বেশি ঝুঁকবেন। তারা হয়তো রিকলের মতো ঘটনাকে একটা সুযোগ হিসেবে দেখবেন, সমস্যা মিটিয়ে ভবিষ্যতে আরও ভালো করার জন্য। তাই তারা অমনোযোগী দিনের রিকল শুরু করা বা প্রেস রিলিজে চুপ থাকা, এই শর্ট টার্ম কৌশলগুলো এড়িয়ে চলবেন, কারণ এগুলো লং টার্মে কোম্পানির রেপুটেশনের ক্ষতি করতে পারে। বেশ লজিক্যাল লাগছে। কিন্তু সিইওরা কি শুধু নিজেদের অপশন ওয়েলথের কথাই ভাবেন? বাইরের পরিস্থিতি, যেমন মিডিয়া কি লিখছে, সেটার কোনো প্রভাব নেই? অবশ্যই আছে। সেটাই পেপারের পরের অংশ, নেতিবাচক মিডিয়া কভারেজের ভূমিকা। মিডিয়া এখানে একটা ওয়াচডগ বা নজরদারির মতো কাজ করে। কীরকম? ধরুন কোনো কোম্পানি বা তার সিইও সম্পর্কে মিডিয়াতে আগে থেকেই অনেক নেগেটিভ খবর আসছে, তখন তারা আরও বেশি করে স্পটলাইটে চলে আসে। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর নজরদারি বেড়ে যায়। আচ্ছা, তাহলে এই মিডিয়া প্রেশারের প্রভাবটা কি হয়? হাইপোথেসিস 3A আর 3B বলছে যখন মিডিয়ার নেগেটিভ কভারেজ বেশি থাকে, তখন যে সিইওদের বর্তমান অপশন সম্পদ বেশি, তারা ওই শর্ট টার্ম আইএম কৌশলগুলো, মানে টাইমিং বা সাইলেন্স ব্যবহার করার ঝুঁকি কম নেন। কেন? কারণ ধরা পড়ার চান্স অনেক বেশি, আর ধরা পড়লে তার ফল, মানে রেপুটেশন নষ্ট হওয়া, চাকরি যাওয়া আরও মারাত্মক হতে পারে। সোজা কথায়, মিডিয়ার চাপ তাদেরকে একটু হলেও সংযত করে। ইন্টারেস্টিং। আর যাদের সম্ভাব্য অপশন সম্পদ বেশি, তাদের উপর মিডিয়ার চাপের প্রভাব কি? হাইপোথিসিস 4A আর 4B অনুযায়ী যখন মিডিয়ার নেগেটিভ কভারেজ বেশি থাকে, তখন যাদের সম্ভাব্য অপশন সম্পদ বেশি, তারা স্বচ্ছতা বজায় রাখার দিকে আরও বেশি করে ঝোঁকেন।
মানে মিডিয়ার চাপ তাদের ভালো আচরণকে আরও জোরালো করে? একদম। নেগেটিভ মিডিয়া কভারেজ তাদের লং টার্ম রেপুটেশন বাঁচানোর তাগিদটাকে আরও বাড়িয়ে দেয়, তাই তারা আইএম কৌশল আরও বেশি করে এড়িয়ে চলেন। বুঝলাম। তো এইসব হাইপোথেসিস টেস্ট করার জন্য তো প্রচুর ডেটা লেগেছে নিশ্চয়ই। যারা নতুন রিসার্চার তাদের জন্য একটু আইডিয়া দিলে ভালো হয়, মানে কতটা ডেটা, কী ধরনের অ্যানালিসিস, খুব ডিটেলে না গিয়ে। হ্যাঁ, ডেটার ম্যাথোডোলজি খুবই বিস্তার। 2004 থেকে 2017 পর্যন্ত আমেরিকার মেডিকেল ডিভাইস কোম্পানিগুলোর সব রিকলের ডেটা নেওয়া হয়েছে এফডিএ থেকে। তারপর কোম্পানির ফিনান্সিয়াল ডেটা, সিইওদের কম্পেনসেশন ডেটা মানে স্যালারি, বোনাস, আর খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে স্টক অপশনের ডিটেলস। এগুলো কোথা থেকে পাওয়া যায়? এগুলো স্ট্যান্ডার্ড ডেটাবেস যেমন কম্পিউস্ট্যাট, এক্সাকিউকম্প থেকে নেয়া। কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরসদের ডেটা নেওয়া হয়েছে বোর্ডেক্স থেকে। মিডিয়া কভারেজের ডেটা নেওয়া হয়েছে ফ্যাক্টিভা থেকে। আর ওই যে বললেন কবে কোম্পানি প্রথম সমস্যাটা জানতে পারল? হ্যাঁ, সেটার জন্য তথ্যের অধিকার আইন বা এফওআইএ ব্যবহার করে এফডিএ থেকে ডেটা জোগাড় করা হয়েছে। এটা খুব জরুরি ছিল, কারণ তাহলেই বোঝা যাবে রিকল ঘোষণা করতে কতটা দেরি করা হলো। আর ওই কৌশলগুলো, মানে অমনোযোগী দিনের রিকল বা প্রেস রিলিজের সাইলেন্স, এগুলো কিভাবে মাপা হলো? অমনোযোগী দিনের রিকল মাপা হয়েছে যে রিকলটা শুক্রবার বা কোনো বড় ছুটির আগের দিন শুরু হয়েছে কিনা সেটা দেখে। আর স্ট্র্যাটেজিক সাইলেন্স মাপা হয়েছে রিকল শুরু হওয়ার পর 1 মাসের মধ্যে কোম্পানি যে প্রেস রিলিজগুলো দিয়েছে সেগুলোর টেক্সট অ্যানালাইসিস করে দেখা হয়েছে রিকলের উল্লেখ আছে কি নেই। টেক্সট অ্যানালাইসিসও করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সিইওদের কারেন্ট আর প্রসপেক্টিভ অপশন ওয়েলথের পরিমাণ ক্যালকুলেট করা হয়েছে বেশ জটিল, কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ফিনান্সিয়াল মডেল ব্যবহার করে। মিডিয়া কভারেজ কতটা নেগেটিভ ছিল সেটাও মাপা হয়েছে LIWC নামে একটা সফটওয়্যার দিয়ে, প্রচুর নিউজ আর্টিকেলের টেক্সট অ্যানালাইসিস করে, যেখানে নেগেটিভ শব্দ ব্যবহারের হার দেখা হয়। বাবা, বোঝাই যাচ্ছে যে এর পেছনে কি বিপুল পরিমাণ ডেটা কালেকশন আর অ্যানালিসিসের কাজ আছে। মানে কন্ট্রোল ভেরিয়েবল, রিগ্রেশন মডেল, রোবাসনেস চেক, এসব তো আছেই নিশ্চয়ই। একদম। প্রবেট রিগ্রেশন, হেকম্যান সিলেকশন মডেল, ইনস্ট্রুমেন্টাল ভ্যারিয়েবল, আইভি রিগ্রেশন, অনেক কিছুই ব্যবহার করা হয়েছে যাতে রেজাল্টগুলো যতটা সম্ভব নির্ভরযোগ্য হয়। ডিটেলে না গেলেও এটা বোঝা জরুরি যে একটা ভালো একাডেমিক পেপারের পেছনে কতটা কঠিন পরিশ্রম আর মেথোডোলজিক্যাল রিগার থাকে। হ্যাঁ, সেটা পরিষ্কার। লেখকরা এটাও দেখিয়েছেন যে রিকলের পর মিডিয়া কভারেজ সত্যি বেশি নেগেটিভ হয়। হ্যাঁ, যেটা মিডিয়ার ওয়াচডগ ভূমিকার হাইপোথেসিসকে সাপোর্ট করে। তাহলে এত কিছুর পর ফাইনাল রেজাল্ট কি দাঁড়ালো? হাইপোথিসিসগুলো কি সাপোর্ট পেল? মোটের উপর হ্যাঁ, গবেষণার ফলাফলগুলো লেখকদের অনুমানকে সাপোর্ট করেছে। দেখা গেছে সিইওর কারেন্ট অপশন ওয়েলথ যত বেশি, তার রিকলের ক্ষেত্রে ওই আইএম কৌশলগুলো, মানে অমনোযোগী দিনে ঘোষণা করা বা প্রেস রিলিজে চুপ থাকা, ব্যবহার করার সম্ভাবনা তত বেশি। আর প্রসপেক্টিভ অপশন ওয়েলথের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটা, প্রসপেক্টিভ অপশন ওয়েলথ যত বেশি, ওই কৌশলগুলো ব্যবহার করার সম্ভাবনা তত কম, মানে তারা স্বচ্ছতার দিকে বেশি ঝুঁকছেন। আর মিডিয়ার ভূমিকার ব্যাপারটা, সেটাও কি প্রমাণিত হলো? হ্যাঁ, মিডিয়ার ভূমিকাটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ দেখা গেছে। যখন নেগেটিভ মিডিয়া কভারেজ বেশি থাকে তখন কারেন্ট অপশন ওয়েলথের প্রভাবে আইএম কৌশল ব্যবহারের প্রবণতাটা কমে যায়, মানে মিডিয়া প্রেশার কিছুটা হলেও লাগাম টানে। আচ্ছা। আর যাদের প্রসপেক্টিভ অপশন ওয়েলথ বেশি, মিডিয়ার চাপ তাদের স্বচ্ছ থাকার প্রবণতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। যদিও দুটো কৌশলের ক্ষেত্রে টাইমিং বনাম সাইলেন্স মিডিয়ার প্রভাবের মাত্রায় সামান্য কিছু পার্থক্য দেখা গেছে, H3A4 আংশিকভাবে সমর্থিত, কিন্তু মূল ছবিটা একই। পেপারে নাকি আরও একটা ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিং আছে। ফাউন্ডার সিইও বা যারা সিইওর সাথে চেয়ারম্যানও, তাদের ক্ষেত্রে এই দুটো আইএম কৌশলের ব্যবহারে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। হ্যাঁ, এটা বেশ মজার পর্যবেক্ষণ। যেমন যে সিইওরা একই সাথে চেয়ারম্যানও, সিইও ডুয়ালিটি, তারা শুক্রবার রিকল কম করেন, কিন্তু প্রেস রিলিজে চুপ থাকার ক্ষেত্রে অতটা পার্থক্য নেই। হয়তো তারা মিডিয়ার বাড়তি অ্যাটেনশন এড়াতে চান। আর ফাউন্ডার সিইওরা, মানে যারা কোম্পানিটা প্রতিষ্ঠা করেছেন, তারাও শুক্রবার রিকল কম করেন, কিন্তু প্রেস রিলিজে নীরব থাকার সম্ভাবনা তাদের বরং বেশি। এটার একটা সম্ভাব্য কারণ হতে পারে কোম্পানির প্রতি তাদের ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট।
সরাসরি একটা খারাপ কাজ যেমন শুক্রবার রিকল করতে চান না, কিন্তু তথ্যটা ছেপে যাওয়ার ক্ষেত্রে হয়তো ততটা খারাপ বোধ করেন না। এটা প্রমাণ করে যে দুটো কৌশল এক নয়, আর সিইওরা পরিস্থিতি বুঝে হয়তো আলাদা কৌশল ব্যবহার করেন। তাহলে পুরো আলোচনাটা থেকে যদি মূল শিক্ষাটা নিই, খুব সহজ করে বললে কি দাঁড়ায়? মূল শিক্ষাটা হলো সিইওদের কম্পেনসেশন, বিশেষ করে স্টক অপশন, মোটেই সরল বিষয় নয়। এটা বেশ জটিল ইনসেন্টিভ তৈরি করে। সংকটের সময় সিইওদের আচরণকে এটা অপ্রত্যাশিত দিকে নিয়ে যেতে পারে। তারা শুধু কোম্পানির বা শেয়ার হোল্ডারদের ভালোর কথা ভাবেন না, নিজেদের পার্সোনাল ফিন্যান্সিয়াল লাভ ক্ষতির হিসাবটাও তাদের সিদ্ধান্তকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মানে বর্তমান সম্পদ বাঁচানোর তাগিদ তাদেরকে অস্বচ্ছতার দিকে ঠেলতে পারে। বড় লাভের আশা তাদেরকে স্বচ্ছতার দিকে টানতে পারে। মিডিয়া এখানে একটা ব্যালেন্সিং রোল প্লে করতে পারে। আর একদম শুরুতে যে প্রফেসর মলিকের ব্যক্তিগত স্ট্রাগলের গল্পটা বললাম, সেটার সাথে যদি আবার লিঙ্ক করি, তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে একটা পেপার পাবলিশ করার পেছনে যে নিরাবিতি পরিশ্রম আর অধ্যবসায় লাগে, তার ফলে যে জ্ঞানটা তৈরি হয়, সেটার কিন্তু বাস্তব জগতে খুব গভীর ইমপ্লিকেশন থাকতে পারে। একদম। এই গবেষণাটা সরাসরি কর্পোরেট গভর্নেন্স, মানে কোম্পানি কিভাবে চালানো উচিত, সেই আলোচনায় কন্ট্রিবিউট করছে। যখন সিইওরা পার্সোনাল গেইনের জন্য তথ্য দেরিতে দেন বা চেপে যান, তখন তার সরাসরি নেগেটিভ প্রভাব পড়ে কাস্টমার বা রোগীদের উপর, আর লং টার্মে শেয়ার হোল্ডারদের উপরও। স্বচ্ছতার অভাবের পরিণতি যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, পেপারে বোয়িং 737 ম্যাক্স দুর্ঘটনার উদাহরণ দিয়ে সেটা বোঝানো হয়েছে। হ্যাঁ, যেখানে সেফটি ইনফরমেশন ঠিক সময়ে না জানানোর অভিযোগ উঠেছিল। ঠিক এই ধরনের ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে তথ্যের স্বচ্ছতা কতটা জরুরি, বিশেষ করে যখন মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্য জড়িত থাকে। তাহলে এই গবেষণার বাস্তব প্রয়োগটা কোথায়, কাদের কাজে লাগবে এটা? প্রথমত, কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরসদের জন্য এটা খুব জরুরি। তাদের সিইওদের কম্পেনসেশন প্যাকেজ ডিজাইন করার সময় শুধু ইনসেন্টিভের কথাই ভাবলে চলবে না, এই ধরনের সম্ভাব্য নেগেটিভ আচরণের কথাও মাথায় রাখতে হবে। এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সিইওর পার্সোনাল ইন্টারেস্ট, কোম্পানির লং টার্ম ইন্টারেস্ট আর স্বচ্ছতার সাথে অ্যালাইন্ড থাকে। যেমন হয়তো প্রসপেক্টিভ অপশন ওয়েলথের ওপর বেশি জোর দেওয়া, বা লং টার্ম পারফরমেন্সের সাথে কম্পেনসেশনকে আরও শক্তভাবে বাঁধা। আর অবশ্যই বোর্ডের নজরদারির ভূমিকাটা আরও জোরালো করতে হবে, বিশেষ করে ক্রাইসিস সিচুয়েশনে। পলিসি মেকারদেরও এটা নিয়ে ভাবা উচিত। আর মিডিয়ার ভূমিকা তো আছেই। অবশ্যই। এই গবেষণা আরও একবার প্রমাণ করল যে একটা স্বাধীন আর সক্রিয় মিডিয়া কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ওয়াচডগ হিসেবে কাজ করতে পারে। তাদের ক্রিটিক্যাল কভারেজ হয়তো সিইওদের একটু হলেও ডিসকারেজ করে এইসব কৌশল ব্যবহার করা থেকে। আমরা আবারও শ্রোতাদের বলবো, আমাদের এই আলোচনা শোনার পাশাপাশি যদি সম্ভব হয় সময় করে মূল গবেষণাপত্রটি একবার দেখুন। এটি খুবই যত্ন নিয়ে করা, কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ হওয়া একটা কাজ। লিঙ্ক আমরা শো নোটসে দিয়ে দেব। যারা একাডেমিক রিসার্চে আসতে চান বা কর্পোরেট গভর্নেন্স, লিডারশিপ, বিজনেস এথিক্স নিয়ে আগ্রহী, তাদের জন্য এটা খুব ভ্যালুয়েবল একটা পড়া হতে পারে। আর শেষ করার আগে একটা প্রশ্ন রেখে যাই সবার ভাবার জন্য। এই গবেষণা তো দেখালো যে সংকটের সময় সিইওরা তাদের অপশন ওয়েলথের ভালো মন্দের প্রতি কতটা সেন্সিটিভ। প্রশ্ন হলো, তাহলে পর্দার আড়ালে আর কোন সূক্ষ্ম ফিনান্সিয়াল বা সোশ্যাল প্রেশার হয়তো বড় বড় কর্পোরেট সিদ্ধান্তগুলোকে প্রভাবিত করছে, যেগুলো আমরা সচরাচর দেখতে বা বুঝতে পারি না? অথবা আরেকটা দিক থেকে ভাবলে, যদি মিডিয়ার নজরদারি এই অস্বচ্ছ কৌশলগুলোকে কিছুটা আটকাতে পারে, তাহলে সংকট আসার আগেই কর্পোরেট সিস্টেমে বা গভর্নেন্সে কিভাবে আরও ডিপ রুটেড, আরও স্থায়ী স্বচ্ছতা আনা যায়, এটা নিয়েই না হয় ভাবতে থাকুন। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। सोचिए जरा, सालों की मेहनत, पता नहीं कितनी रातें जागी, कई बार मतलब नाकामी हाथ लगी और फिर आखिरकार आपका काम दुनिया के सामने आता है। लेकिन वो जो खुशी होती है ना, उससे ज़्यादा शायद एक गहरी सांस और राहत महसूस होती है। अभी हाल ही में कोपेनहेगन में एक कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ से लौटकर प्रोफेसर सुमित मलिक को पता चला कि उनका एक रिसर्च पेपर ऑनलाइन आ गया है। कॉन्फ्रेंस में बात भी हो रही थी कि अकादमिक दुनिया में असफलताएं कितनी आम है, कितनी बार हमारे आइडियाज़ ठुकराए जाते हैं, तब जाकर कहीं स्वीकृति मिलती है। वो जो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं ना, सफलता की चमक, वो अक्सर पूरी कहानी नहीं होती।
तो आइए आज इस स्वीकृति के पीछे की कहानी सुनते हैं प्रोफेसर मलिक के ही शब्दों में। ये कहानी हमें हिम्मत रखने और असफलताओं से सीखने का एक बहुत ज़रूरी सबक देती है। प्रोफेसर मलिक बताते हैं, मैंने ये पेपर 2018 में शुरू किया था, फीडबैक मिला, बदलाव किए, फिर 2019 के आखिर में हमने इसे AMJ मतलब एक टॉप जर्नल में जमा किया और हमें एक RNR मिला। RNR मतलब रिवाइज एंड रीसबमिट, संशोधन करके फिर से जमा करने का मौका। ये थोड़ा रिस्की था। अगले कुछ महीने नया डेटा इकट्ठा करने और भारी फेरबदल में निकल गए। हमें 3 महीने का समय और मांगना पड़ा। नवंबर 2020 में मेरे बेटे थियो का जन्म हुआ। जिस रात उसका जन्म हुआ, मैंने मैड्रिड के एक हॉस्पिटल के कमरे से हमारा रिप्लाई लेटर अपलोड किया। ठीक अपनी पत्नी के लेबर पेन में जाने से कुछ पल पहले। उस वक्त कोविड चल रहा था, पाबंदियां थीं, तो परिवार वाले भी मदद के लिए इंडिया से नहीं आ पाए। हमने अपनी बेटी नीका को एक दोस्त के पास छोड़ा, वो भी PhD कर रहे थे, और बस उम्मीद की कि सब ठीक हो। काफी लंबे लेबर के बाद थियो आया। मैं रो पड़ा। हम दूसरी बार माँ बाप बने थे, और उसी रात हमने दुनिया के टॉप जर्नल्स में से एक में अपना पेपर फिर से जमा किया था। लेकिन जॉब मार्केट तो इंतजार नहीं कर रहा था। मेरी PhD की फंडिंग खत्म हो रही थी और कोविड ने नौकरियों का सारा सीन ही बदल दिया था। फिर भी मेरे पास वो था, मेरा गोल्डन टिकट, AMJ का RNR। मेरे एडवाइजर ने कहा कि अब छोटे मोटे स्कूलों में अप्लाई मत करो, तुम्हारी हैसियत बदल गई है। लेकिन मार्च 2021 आते आते मुझे हर स्कूल से रिजेक्शन मिल चुका था और AMJ ने भी पेपर रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त वाकई बहुत बुरा लगा था। मेरी बेटी निका, वो छोटी है पर समझ सकती थी कि कुछ गड़बड़ हुई है। खैर, किस्मत से दूसरे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। मुझे मैड्रिड में पोस्ट डॉक मिल गया और मैं फिर से जॉब मार्केट में था। वक्त आगे बढ़ा। 2024 के अंत तक मुझे एक टेन्योर ट्रैक जॉब मिल गई है। लेकिन वो पेपर SMJ ने रिजेक्ट किया। फिर ऑग साइंस और JMS में भी रिवीजन के बाद बात नहीं बनी। अब इसे JOM जर्नल ऑफ मैनेजमेंट में एक और रिस्की RNR मिला। इस पूरी जर्नी में मैंने रिव्यू करने वालों की हर बात को गंभीरता से लिया। नए नए स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स किए, नया लिटरेचर पढ़ा, यहाँ तक कि एक थ्योरी का एंगल ही छोड़ दिया। FDA से FOIA डेटा भी मांगा और जोड़ा, फिर भी शायद काफी नहीं था। मैंने तो सोच लिया था कि बस अब इसे छोड़ देता हूँ। मेरे पास नया रिसर्च एजेंडा था जिसमें मेरा मन लग रहा था। लेकिन मेरे जो को-ऑथर्स थे, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने देखा कि मैं थक गया हूँ, तो वो आगे आए, फटाफट ईमेल के जवाब दिए, एडिटिंग में मदद की। उन्हें अब भी यकीन था हम किसी तरह दूसरे राउंड से भी निकल गए। शायद श्राप टूट गया था। जब स्वीकृति मिली तो वो थोड़ी फीकी सी लगी। मतलब मुझे बहुत खुश होना चाहिए था, लेकिन खुशी से ज्यादा बस राहत महसूस हुई और एक खामोश सा एहसास कि हम किस्मत वाले थे, क्योंकि पासा दूसरी तरफ भी पलट सकता था। जिस रात थियो पैदा हुआ था, मैंने हॉस्पिटल के कमरे से वो रिवीजन जमा किया था, ये उम्मीद करते हुए कि बस ये काफी हो। सालों बाद वही पेपर स्वीकार हो गया। ऐसा लगा जैसे एक सर्कल पूरा हो गया हो। किसी बड़े जश्न के साथ नहीं, बल्कि एक शांत सी क्लिक और एक हल्की सी सांस छोड़ने के साथ, थकान और शुक्रगुजारी के बीच ठहरा हुआ एक पल। हम अक्सर अकादमिक दुनिया में मेरिट और रिसर्च की क्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन हर स्वीकृति के पीछे शायद की एक नाजुक सी चेन होती है। शायद कोई और रिव्यूअर होता, शायद एडिटिंग थोड़ी अलग होती, शायद कोई डेडलाइन मिस हो जाती। मुझे नहीं पता कि थियो या नीका भविष्य में कभी इस पेपर की परवाह करेंगे भी या नहीं, लेकिन शायद वो समझेंगे कि ये सिर्फ एक पब्लिकेशन नहीं था, ये टिके रहने की कहानी थी, और कैसे कभी कभी थोड़ी सी किस्मत सब कुछ बदल देती है। प्रोफेसर मलिक की ये कहानी वाकई हमें याद दिलाती है कि अकादमिक रिसर्च सिर्फ आइडिया और डेटा का खेल नहीं है। इसमें इंसानी जज्बात हैं, संघर्ष है, हिम्मत है, और हाँ, कभी कभी किस्मत भी। खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी रिसर्च यात्रा अभी शुरू कर रहे हैं। ये जानना जरूरी है कि रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, कई बार उबड़ खाबड़ भी होता है। आज हम जिस रिसर्च पेपर पर बात कर रहे हैं वो इसी हिम्मत और लगन का नतीजा है। ये प्रोफेसर मलिक और उनके सह लेखकों का काम है। इसका टाइटल है मिक्स्ड गैम्बल्स इन प्रोडक्ट रिकॉल्स, हाउ CEO स्टॉक ऑप्शंस ड्राइव इम्प्रेशन मैनेजमेंट टैक्टिक्स, और ये छपा है जर्नल ऑफ मैनेजमेंट में, जो कि मैनेजमेंट रिसर्च की दुनिया में एक बहुत ही प्रतिष्ठित, मतलब FT 50 लिस्टेड जर्नल है, दुनिया के टॉप जर्नल्स में से एक। इसके लेखक हैं सुमीत मलिक, जो एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी UVA में हैं, ताइवान वोंग CEIBS यानी चाइना यूरोप इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल से, जेफ मार्टिन मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से, और लुइस गोमेज मेजिया एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ASU से।
तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिसर्च पेपर आखिर कहता क्या है। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया गया है जी। कि जब कोई कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट बाजार से वापस मंगाती है, जिसे प्रोडक्ट रिकॉल कहते हैं, हाँ, प्रोडक्ट रिकॉल, तो उस कंपनी के सीईओ को जो स्टॉक ऑप्शन मिलते हैं ना, मतलब उनके वेतन का एक हिस्सा, काफी बड़ा हिस्सा होता है अक्सर। हाँ, तो वो स्टॉक ऑप्शन उनके फैसलों पर, खासकर इस बात पर कि वो ये बुरी खबर दुनिया को कैसे बताते हैं, उस पर कैसे असर डालते हैं। और ये सवाल वाकई बहुत अहम है, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट रिकॉल का असर सिर्फ कंपनी के शेयर पर नहीं पड़ता। सोचिए अगर कोई मेडिकल डिवाइस है हाँ, जिसे वापस मंगाना पड़ रहा है, तो इसका सीधा असर मरीजों पर, डॉक्टरों पर, अस्पतालों पर पड़ता है। मतलब लोगों की सेहत का सवाल है। बिल्कुल। ग्राहकों की सुरक्षा, कंपनी की अपनी इज्जत, ये सब दांव पर होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन में कंपनी जानकारी कैसे बाहर देती है। सही है। तो इस पूरी चर्चा को और आसानी से समझने के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो अकादमिक रिसर्च की दुनिया में शायद नए हैं, कुछ खास बातें समझना ज़रूरी हैं। पहली है सीईओ मुआवजा, मतलब सीईओ कॉम्पेंसेशन, और इसमें भी खास तौर पर स्टॉक ऑप्शन। ये क्या चीज़ है? हाँ, तो स्टॉक ऑप्शंस ये दरअसल एक तरह का अधिकार है जो कंपनी अपने सीईओ को देती है। अधिकार इस बात का कि वो भविष्य में कंपनी के शेयर एक पहले से तय कीमत पर खरीद सकते हैं। अच्छा। तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, शेयर की कीमत बढ़ जाती है, तो सीईओ कम दाम पर शेयर खरीदकर मुनाफा कमा सकते हैं। इसका सीधा कनेक्शन कंपनी के स्टॉक प्राइस से है। ठीक है। और दूसरी चीज? दूसरी अहम बात है इम्प्रेशन मैनेजमेंट, यानी IM। इम्प्रेशन मैनेजमेंट, नाम से ही लग रहा है इमेज बचाना। कर जब कोई बुरी खबर आती है, जैसे यही प्रोडक्ट रिकॉल, तो कंपनी चाहती है कि बाहरी दुनिया, मतलब निवेशक, ग्राहक, मीडिया, वो सब उन्हें कम से कम नुकसानदेह तरीके से देखें। और तीसरा था प्रोडक्ट रिकॉल। जी, उत्पाद वापसी। जब कंपनी को लगता है कि उसके किसी प्रोडक्ट में कोई खराबी है या वो सेफ नहीं है, तो जिम्मेदारी से उसे बाजार से वापस मंगाना होता है। और ये जो रिसर्च है, ये खास तौर पर मेडिकल डिवाइसेस के रिकॉल पर फोकस करती है, जहां सेफ्टी का मुद्दा और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। बिल्कुल। और चौथी बात आपने कही थी हितधारक, स्टेक होल्डर्स। हाँ, स्टेक होल्डर्स ये वो सारे लोग या ग्रुप हैं जिनका कंपनी के काम से कोई लेना देना है या जो कंपनी के फैसलों से प्रभावित होते हैं। इसमें शेयर होल्डर तो हैं ही, साथ में ग्राहक, कर्मचारी, सप्लायर, सरकार, समाज, ये सब आते हैं। अच्छा। थियरी तो ये कहती है कि सीईओ को इन सब के हितों का ध्यान रखना चाहिए। ओके। और एक आखिरी चीज थी, कोई मॉडल, बिहेवियरल एजेंसी मॉडल और मिक्स्ड गैम्बल्स, ये क्या है, थोड़ा आसान शब्दों में? हाँ, कोशिश करती हूँ। देखिए, पुरानी सोच ये थी कि सीईओ हमेशा सिर्फ शेयर होल्डर्स का मुनाफा बढ़ाने के लिए काम करते हैं, एकदम रैशनल। लेकिन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स यानी व्यवहारिक अर्थशास्त्र हमें बताता है कि इंसान, और सीईओ भी इंसान ही हैं, हमेशा पूरी तरह लॉजिकल नहीं होते हैं। BAM यानी ये बिहेवियरल एजेंसी मॉडल कहता है कि सीईओ जब फैसले लेते हैं तो सिर्फ भविष्य के फायदे को नहीं देखते हैं, वो इस बात से भी डरते हैं कि उनकी जो मौजूदा संपत्ति है, जैसे उनके पास जो स्टॉक ऑप्शन पहले से हैं, जिनकी कुछ कीमत है, वो कहीं कम ना हो जाए। अच्छा, नुकसान का डर। हाँ, इसे लॉस अवर्जन कहते हैं, नुकसान से बचने की एक मानवीय प्रवृत्ति। तो सीईओ एक तरह का मिक्स्ड गैम्बल या मिला जुला जोखिम लेते हैं। वो संभावित नुकसान और संभावित फायदे के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो दिलचस्प है। मतलब हम तो सोचते थे कि स्टॉक ऑप्शन से सीईओ और शेयर होल्डर के हित एक हो जाते हैं, कंपनी का शेयर बढ़ेगा तो दोनों को फायदा। लेकिन आप कह रही हैं कि मुश्किल समय में, जैसे प्रोडक्ट रिकॉल, ये इक्वेशन बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है, और यहीं पर ये रिसर्च फोकस करती है। जब प्रोडक्ट रिकॉल जैसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो डर होता है कि कंपनी के शेयर की कीमत गिरेगी, जाहिर है, और इससे सीईओ के स्टॉक ऑप्शन की वैल्यू एकदम से कम हो सकती है। तो यहीं पर वो मिक्स्ड गैम्बल वाली सिचुएशन आ जाती है। सीईओ के सामने एक दुविधा खड़ी हो जाती है। कैसी दुविधा? दुविधा ये कि वो अपनी करंट ऑप्शन वेल्थ पर ज्यादा ध्यान दे, मतलब स्टॉक ऑप्शन की वो वैल्यू जो वो पहले ही कमा चुके हैं और जो शेयर गिरने पर घट सकती है, उसे बचाए, या फिर वो प्रोस्पेक्टिव ऑप्शन वेल्थ पर फोकस करे, यानी
भविष्य में स्टॉक ऑप्शन से होने वाली संभावित कमाई जो तभी होगी अगर कंपनी लंबे समय में अच्छा करे। अच्छा, तो एक तरफ है कि जो हाथ में है उसे बचा लो, और दूसरी तरफ है कि भविष्य में और बड़ा फायदा हो सकता है, उस पर नजर रखो। बिल्कुल सही, यही वो दुविधा है और रिसर्चर्स करने वाले यही देखना चाहते थे कि ये दुविधा सीईओ के बर्ताव को कैसे बदलती है, खासकर इस बात को कि वो प्रोडक्ट रिकॉल की खबर को कैसे हैंडल करते हैं। दोनों ने इसे कैसे नापा, मतलब सीईओ बुरी खबर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या तरीके अपना सकते हैं? रिसर्चर्स ने 2 खास इंप्रेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पर ध्यान दिया जिनका इस्तेमाल सीईओ शायद करते हों। पहली है स्ट्रेटेजिक टाइमिंग। स्ट्रेटेजिक टाइमिंग? हाँ, इसका मतलब है बुरी खबर जैसे रिकॉल की घोषणा को ऐसे टाइम पर रिलीज करना जब लोगों का ध्यान कम हो, जैसे शुक्रवार को बिल्कुल शाम में ऑफिस बंद होने से ठीक पहले या किसी लंबी छुट्टी से जस्ट पहले। अच्छा, ताकि वीकेंड आ जाए या छुट्टी हो जाए। हाँ, इसे कभी कभी फ्राइडे फिनोमिनन भी कहते हैं। माना जाता है कि वीकेंड पर या छुट्टियों में निवेशक और मीडिया वाले उतने एक्टिव नहीं होते, तो खबर का असर शायद कम हो जाए। चालाकी है। और दूसरी स्ट्रेटेजी? दूसरी है स्ट्रेटेजिक साइलेंस। स्ट्रेटेजिक साइलेंस? हाँ, मतलब चुप्पी साध लेना? पूरी तरह चुप्पी नहीं। देखिए, रेगुलेटर को तो बताना ही पड़ता है, जैसे अमेरिका में एफडीए है, कानून है, लेकिन कंपनी अपनी तरफ से जो प्रेस रिलीज निकालती है उसमें या तो रिकॉल का जिक्र ना करे या करे भी तो बहुत हल्के से दबा के। अच्छा, मतलब ज्यादा हल्ला न मचाना। हाँ, जानकारी को एक्टिवली छुपा नहीं रहे पर उसे हाईलाइट भी नहीं कर रहे, उसे फैलने से रोक रहे हैं एक तरह से। समझ गया। तो क्या रिसर्च में ये पाया गया कि सीईओ वाकई ये सब करते हैं, और क्या इसका उनके स्टॉक ऑप्शन से कोई लेना देना है? हाँ, यही इस रिसर्च का सबसे अहम नतीजा है। रिसर्चर्स ने 2004 से 2017 के बीच का डेटा देखा। अमेरिका की 170 मेडिकल डिवाइस कंपनियों के 170 सीईओ, और उन्होंने 6600 से ज्यादा प्रोडक्ट रिकॉल का एनालिसिस किया। काफी बड़ा डेटा है ये तो। जी हाँ, और उन्होंने पाया कि जिन सीईओज की करंट ऑप्शन वेल्थ ज्यादा थी, मतलब जिनकी अपनी मौजूदा कमाई ज्यादा दांव पर लगी थी, उनके बारे में ये संभावना ज्यादा थी कि वो स्ट्रेटेजिक टाइमिंग जैसे फ्राइडे को घोषणा और स्ट्रेटेजिक साइलेंस प्रेस रिलीज में कम जिक्र का इस्तेमाल करेंगे। यानी वो अपनी जेब बचाने के लिए खबर के असर को कम करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लगता है। हाँ, डेटा तो यही इशारा करता है। एनालिसिस ने दिखाया कि करंट ऑप्शन वेल्थ में अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन की बढ़ोतरी होती है तो कम ध्यान वाले दिन रिकॉल शुरू करने की संभावना करीब 23% से बढ़कर 25% हो जाती है। ये सुनने में तो छोटा लग रहा है, 2%। हाँ, प्रतिशत में शायद छोटा लगे, लेकिन जब आप हजारों रिकॉल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कई बार जरूरी जानकारी लोगों तक या तो देर से पहुंच रही है या शायद उतनी प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच रही जितनी पहुंचनी चाहिए थी। खासकर मेडिकल डिवाइस के मामले में ये चिंता की बात है। बात तो सही है। अच्छा, और उन सीईओ का क्या जिनकी प्रोस्पेक्टिव ऑप्शन वेल्थ ज्यादा थी, मतलब जब भविष्य के बड़े फायदे की उम्मीद कर रहे थे? उनके बारे में नतीजे बिल्कुल उल्टे थे। जिन सीईओ की संभावित कमाई भविष्य में ज्यादा होने की उम्मीद थी, उनके इन स्ट्रेटजीज मतलब स्ट्रेटेजिक टाइमिंग और साइलेंस का इस्तेमाल करने की संभावना कम थी। अच्छा, क्यों? ऐसा लगता है कि वो शायद कंपनी की लॉन्ग टर्म इमेज और ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता को ज्यादा महत्व दे रहे थे। शायद उनका सोचना था कि ईमानदारी से काम करने पर लंबे समय में कंपनी का भला होगा, शेयर की कीमत बढ़ेगी और तब उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा। ये वाकई दिलचस्प है कि सीईओ के अपने पैसे का मामला संकट के समय वो कैसे बात करते हैं इस तरीके को बदल सकता है। लेकिन क्या कोई बाहरी चीज भी है जो इस पर असर डालती है? जैसे मान लीजिए मीडिया कंपनी के पीछे पड़ा हो तो। ये बहुत ही अहम सवाल है और रिसर्चर्स ने इस एंगल को भी देखा और यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। उन्होंने पाया कि नेगेटिव मीडिया कवरेज मतलब जब मीडिया में कंपनी की बुराई हो रही हो तो वो एक तरह से लगाम का काम करती है। लगाम का काम कैसे? जब मीडिया की नज़र कंपनी पर होती है, उसकी आलोचना हो रही होती है, तो सीईओ के लिए ये इम्प्रेशन मैनेजमेंट वाली तरकीबें अपनाना ज्यादा रिस्की हो जाता है। पकड़े जाने का डर। हाँ, कुछ वैसा ही। रिसर्च में पता चला कि जब नेगेटिव मीडिया कवरेज ज्यादा होती है तो वो सीईओ भी जिनकी करंट ऑप्शन वेल्थ ज्यादा होती है और जो शायद नॉर्मल हालात में खबर दबाने की कोशिश करते हैं, वो भी स्ट्रेटेजिक टाइमिंग या साइलेंस का इस्तेमाल करने से कतराते हैं। अच्छा,
शायद उन्हें लगता है कि अगर पकड़े गए तो इज्जत और भी ज्यादा खराब होगी। मीडिया की छानबीन इन तरकीबों को ज्यादा खतरनाक बना देती है उनके लिए। और जिनकी प्रोस्पेक्टिव वेल्थ ज्यादा है उन पर मीडिया कवरेज का क्या असर होता है? उनके लिए तो नेगेटिव मीडिया कवरेज पारदर्शिता की तरफ उनके झुकाव को और मजबूत करती है। वो सीईओ जो पहले ही इन स्ट्रैटेजी से बच रहे थे, वो नेगेटिव मीडिया के माहौल में इनसे और भी ज्यादा बचते हैं। उनके लिए अपनी और कंपनी की लंबी अवधि की साख बनाए रखना और भी जरूरी हो जाता है, खासकर तब जब मीडिया की पैनी नजर उन पर हो। ये जानकर थोड़ी तसल्ली हुई कि बाहरी दबाव जैसे मीडिया की नजर कॉरपोरेट बर्ताव को कुछ हद तक सही दिशा में रख सकता है। और ये बात उन नए रिसर्चर्स के लिए भी जानना अहम है जो शायद हमें सुन रहे हैं कि ऐसे नतीजों तक पहुंचने के लिए कितनी सावधानी बरती जाती है। आपने बताया 6600 से ज्यादा रिकॉल का डेटा। बिल्कुल, रिसर्चर्स ने बहुत एडवांस स्टैटिस्टिकल तरीके इस्तेमाल किए, हिकमैन मॉडल, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स, ये सब ये पक्का करने के लिए कि ये नतीजे सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, कि स्टॉक ऑप्शन और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के बीच वाकई कोई लिंक है। उन्होंने दूसरे फैक्टर्स को भी कंट्रोल किया। ये एकेडमिक रिसर्च की क्या कहते हैं, कठोरता या रिगर को दिखाता है। सिर्फ पैटर्न देखना काफ़ी नहीं है, उसके पीछे की वजह को समझना होता है। उन्होंने ये भी देखा कि कंपनी का फाउंडर अगर सीईओ है या सीईओ ही बोर्ड का चेयरपर्सन भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये सब दिखाता है कि मामला कितना पेचीदा है। हाँ, तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है, मेन मैसेज क्या है? निचोड़ ये है कि सीईओ के स्टॉक ऑप्शंस खासकर संकट के समय जैसे प्रोडक्ट रिकॉल एक मिले जुले जोखिम या मिक्स्ड गैम्बल वाली सिचुएशन पैदा करते हैं। अपनी मौजूदा कमाई बचाने का जो दबाव है वो उन्हें ऐसी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी अपनाने को उकसा सकता है जो पारदर्शिता को कम करती हैं, जैसे खबर को देर से देना या चुपचाप देना। लेकिन भविष्य में बड़े फायदे की जो उम्मीद है वो उन्हें ज्यादा पारदर्शी बनने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। और बाहरी फैक्टर्स जैसे मीडिया कवरेज इस पूरे खेल में एक अहम रोल निभाते हैं, शायद सीईओ को ज्यादा जवाबदेह बनाते हैं। इन नतीजों का मतलब क्या है? मतलब अलग अलग लोगों या ग्रुप्स के लिए इसके क्या मायने हैं? इसके कई इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब मायने हैं। सबसे पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो कमिटियां सीईओ का वेतन तय करती हैं उनके लिए, उन्हें सीईओ का कॉम्पेंसेशन पैकेज खासकर स्टॉक ऑप्शन बहुत ध्यान से डिजाइन करना चाहिए। कैसे? शायद ऐसे ऑप्शन पर ज्यादा जोर देना जो भविष्य के प्रदर्शन से जुड़े हों, यानी प्रोस्पेक्टिव वेल्थ। वो सीईओ के हितों को कंपनी की लॉन्ग टर्म सेहत और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बेहतर तरीके से अलाइन कर सकता है, खासकर संकट के समय। सिर्फ मौजूदा वैल्यू बचाने वाले ऑप्शन वो थोड़े जोखिम भरे हो सकते हैं। और हाँ, बोर्ड को मीडिया कवरेज पर भी नजर रखनी चाहिए, वो एक तरह का वॉचडॉग हो सकता है। और आम लोगों के लिए जैसे ग्राहक या मरीज? ग्राहकों और मरीजों जैसे स्टेक होल्डर्स के लिए ये रिसर्च एक तरह की चेतावनी है। ये दिखाता है कि कैसे कॉरपोरेट दुनिया में टॉप पर बैठे लोगों के पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स नीचे जमीन पर लोगों की सेफ्टी और हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये तो गंभीर बात है। सोचिए, अगर किसी खराब मेडिकल डिवाइस की जानकारी जानबूझकर देर से दी जाती है या दबा दी जाती है तो उसके कितने बुरे नतीजे हो सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी की अहमियत बताता है। स्रोतों में बोइंग 737 मैक्स की त्रासदियों का जिक्र आता है, जहां कहा जाता है कि पारदर्शिता की कमी और कॉरपोरेट फैसलों ने उन भयानक हादसों में भूमिका निभाई। तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, असल जिंदगी में फर्क पड़ता है। और सरकार या रेगुलेटर्स के लिए भी कोई सबक है इसमें? हाँ, जरूर। रेगुलेटर्स और पॉलिसी बनाने वालों के लिए ये रिसर्च उन बारीक तरीकों पर रोशनी डालती है जिनसे कंपनियां बुरी खबर के असर को कम करने की कोशिश कर सकती हैं, जैसे वो टाइमिंग का खेल या चुप्पी साधना। तो नियम बनाते समय और कंपनियों पर नजर रखते समय इन चीजों के बारे में अलर्ट रहना जरूरी है ताकि पब्लिक की सेफ्टी सबसे ऊपर रहे। और आखिर में उन नए रिसर्चर्स का क्या जो अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश? नए रिसर्चर्स के लिए ये काम कई बातें सिखाता है। एक तो ये कि असल दुनिया के कॉरपोरेट फैसले कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक थ्योरी से उन्हें नहीं समझ सकते। बिहेवियरल पहलू जैसे वो नुकसान से बचने वाली इंसानी फितरत, उसे भी समझना जरूरी है। दूसरा, ये प्रोफेसर मलिक की शुरुआती कहानी से कितनी खूबसूरती से जुड़ता है
कि एकेडमिक रिसर्च में मेथड का सख्त होना बहुत ज़रूरी है, पर ये एक इंसानी प्रोसेस भी है। इसमें हिम्मत चाहिए, निराशा भी मिलती है, दूसरों का साथ ज़रूरी होता है और हाँ, कभी-कभी किस्मत भी। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि रास्ता लंबा और मुश्किल हो सकता है, पर आखिर में सार्थक काम सामने आ सकता है। अगर ये चर्चा आपको दिलचस्प लगी हो और आप इस विषय की और गहराई में जाना चाहते हो, तो हम आपको ये ओरिजिनल रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए ज़रूर कहेंगे। इसका टाइटल है मिक्स्ड गैम्बल्स इन प्रोडक्ट रिकॉल्स, हाउ CEO स्टॉक ऑप्शंस ड्राइव इंप्रेशन मैनेजमेंट टैक्टिक्स, और ये जर्नल ऑफ मैनेजमेंट में छपा है। इसका लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। इस तरह का जो काम होता है ना, बहुत सावधानी से तैयार किया हुआ, जिसकी बारीकी से जांच, पीयर रिव्यू हुई हो, उसे पढ़ना बहुत फायदेमंद होता है, खासकर उनके लिए जो अपनी रिसर्च यात्रा शुरू कर रहे हैं। भले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं करें, ऐसे अहम रिसर्च को पढ़ने के लिए वक्त निकालना ज्ञान बढ़ाने वाला ही होगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये रिसर्च इस बात पर फोकस करती है कि CEO अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के आधार पर रिकॉल के बारे में कैसे बात करते हैं, मतलब कब बताते हैं, क्या बताते हैं या क्या नहीं बताते। लेकिन ये संकट के समय कम्युनिकेशन के मकसद के बारे में एक गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या कम्युनिकेशन का पहला मकसद हमेशा स्टेक होल्डर्स को उनकी सेफ्टी और भलाई के लिए इन्फॉर्म करना होना चाहिए, या फिर ये अक्सर टॉप अधिकारियों के पर्सनल फायदे के चश्मे से फिल्टर हो जाता है, भले ही लोगों की सेहत या जान दांव पर लगी हो? सच्ची पारदर्शिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है जब इतने ताकतवर व्यक्तिगत वित्तीय हित बीच में आ जाते हों? इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।